guys, welcome to Din's channel. So after like I don't know, like years, so finally today I decide to alright then, like let's just make it. I mean like kemarin-kemarin tuh kayak maju mundur soalnya gue gak bisa editing, like I have no idea about editing videos and stuff, so I was like maju mundur mau bikin gak ya, tapi kayak like I'm just I don't know, like I'm just bad at editing stuff, you know. So yeah, but whatever. So let me tell you first that don't expect too much, because yeah, I'm a beginner and my video will be just like, I don't know, like simples and stuff, but I do hope that you guys apa ya, kayak like having some benefits or stuff, like being inspired or something for me. Okay, so this will be my my first video, and on my first video I will talk about, or like just like the title, like what am I doing eigentlich, or what am I actually doing in Germany. So sebenarnya tuh banyak yang nanya di Instagram, like Kak Dinda gini-gini, kayak gimana di sana, tinggal di sana gimana, sekolahnya gimana, kayak gini-gini, like kayaknya gue bakal bikin kayak some parts of video, like berbagai tema. Soalnya kalau misalkan cuma jadi satu bakal panjang banget ya kan, sampai subuh kita nontonnya. So well, what am I doing in here? So I do Berufsausbildung. Itu tuh semacam kayak apa ya, maaf ya kalau misalkan aku kayak tuh kan aku tuh kayak ngomongnya tuh dicampur-campur, gue, lu, semuanya tuh. Terus kadang suka dicampur kayak bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Indonesia juga. Like I'm trying to like just use one language, but ya gak bisa. Jadi maklumin aja ya. Oke, so gue bakal cerita tentang latar belakang gue dulu. Kenapa gue bisa nyampe di sini, terus kenapa pilih ikut Ausbildung, kenapa nggak kuliah aja di Indo ya kan, gampang gitu. Oke, so ini ceritanya agak miris, nanti gue bakal nambahin soundtrack yang kayak sedih-sedihan gitu, tapi nggak tahu dia bisa apa enggak. Ya, jadi kayak gue lulus dari Dudep atau SMK 2, nyebut merek lagi, tahun 2018 kan. Nah, di situ gue udah dan gue juga mencoba buat ikut SBM kan, terus gagal. Kayak oke. Terus akhirnya gue daftar ini loh, apa, vokasi UI yang jurusan pariwisatanya. Terus gue daftar kalau udah bayar kayak ya sekian lah, terus gagal juga. Terus kayak bingung gitu kan. Terus sampai akhirnya ada satu guru BK gue bilang kayaknya ada program ini nih kayak gini-gini, and I was like ya cool. Dan di situ juga, dan gue emang dari dulu kan, kayak emang dari kecil tuh kayak pengen banget like study abroad and something, but gue sadar diri kayak ya like I'm not from a rich family, like gue nggak bakal bisa lah, kayak misalkan gue jauh-jauh gue kuliah di Amerika, di New York, kayak mau di Ayunda atau kayak gitu, gue tahu kayak, but it's still like it's still kind of my dream, you know, like I wanna whatever, just go abroad, because like I feel like honestly, like I'm bored in Indonesia, you know, like I just wanna get house, like I just wanna go outside. So yeah, I was thinking like okay, and then like tau lah ya kan, gue suka kayak apa namanya chatting sama bule-bule gitu, buat nge-improve bahasa Inggris gue dan ya bahasa-bahasa yang lain. Terus gue tuh punya temen ya kan, dia orang Jerman gitu. Nah pas awalnya itu
punya teman, terus gue punya doi juga. Oke, skip. Terus akhirnya gue kayak ya kayak pengen lah gitu kan. Terus kayak, dan temen gue ini dia tinggal di Jerman kan, di sini apa orang Jerman asli Deutscher. Terus ya kita ngobrol-ngobrol gini. Terus ya pas banget lah dikasih tahu ada program Ausbildung kayak gini. Terus akhirnya gue nyari di internet kayak apa namanya, apa sih ini kayak gini. Dan karena kebetulan gue juga lulus dari SMK jurusan pariwisata, terus kayak prodinya itu tata boga, terus gue mikir kayak ya, dan jurusan yang gue pilih Ausbildungnya itu jurusan Hotelfachfrau. Jadi tuh Hotelfachfrau ya tentang perhotelan istilahnya gitu kan. Terus gue mikir kayak ya udahlah linear gitu kan. Soalnya gue juga mikir kayak sempat nggak frustasi gitu sih ya oke, agak frustasi gitulah, kayak gue ngeliat teman-teman gue tuh udah kuliah kayak gini, sementara gue kayak apa sih, kayak what I'm gonna do in my life and stuff, you know. And then nah okay, but like of course like banyak yang nanya kayak kok berani banget sih kayak gini. Terus malah satu-satunya lagi like gue nggak mau like I'm not trying to be wise or something, but I'm kinda glad that I did it, you know, like not kinda glad, but I'm really glad that I did it, like you know that I have no relatives in here, like my parents are in Indonesia and stuff, like I'm just honestly alone in here, but I choose to do that because like you know like sometimes like pilihan yang menantang itu tuh yang bakal bikin lu growing, like lu bakal dapet apa ya, experience and something, like just thinking like what if I'm fearless, like yeah, just do it and then let's see what happens. Dan gue jujur aja kayak gue tipe-tipe orang yang kayak gitu kan. Terus akhirnya gue pilih ini kan yang apa namanya, Hotelfachfrau lah gini. Tapi gimana kayak gue sampai bisa keterima gini nanti gue ceritain di video yang satunya lagi, biar jadi kayak apa itu Hotelfachfrau, terus kayak gimana gue bisa sampai dapet jurusan itulah gitu lah ya kan. Gue ikut les bahasa Jerman kan, tapi gue cuma lulus sampai A2, dan alhamdulillah itu cuma 3 bulan, like 3 bulan gue lulus A2, kayak wow, oke. Kayak nilainya itu lumayan juga memuaskan gitu lah untuk seorang Dinda yang seorang procrastinator garis keras gitu kan. Jadi terus akhirnya semua dokumen, bikin CV segala macem, terus akhirnya like finish, like then I got Vertrag. Akhirnya gue dapet dapat kerja ini, kerja. Terus ya pokoknya tahun lalu Agustus lah gue berangkat kan, nyampe di sini. Terus awalnya ya nyampe di sini kan, nyampe di Frankfurt gini, terus kayak it's such an like really like cool experience for me. And then gue bakal ceritain sedikit deh, ngejelasin sedikit maksudnya itu Berufsausbildung itu apa. Jadi kayak Berufsausbildung kayak apa yang gue ngelakuin di sini, jatuhnya tuh kayak, jadi tuh gue bukan kuliah, tapi jatuhnya tuh kayak pelatihan gitulah. Oh my god, ini bakal panjang banget kalau misalkan gue ceritain di sini. Tapi tuh intinya tuh kayak D3 lah, D3 di Indo. Kan kalau D3 di Indo kan 3 tahun kan, kayak kita belajar teori juga, terus belajar praktek juga, ya kan. Nah di sini sama. Jadi yang gue ikutin sekarang itu berlangsung selama 3 tahun. Gue pergi ke sekolah, tapi ini beda-beda kadang, kayak teman gue juga, dia sistemnya gini kan, satu minggu kalau gue sekolah 2 hari, terus 3 harinya kerja, terus 2 harinya libur. Nah kayak gitu. Tapi ada juga yang kayak misalkan sistemnya blok, jadi kayak 2 minggu sekolah, terus 2 minggunya kerja, 2 minggunya sekolah, 2 minggunya kerja, kayak gitu. Jadi gue tuh yang sistemnya per minggu gitu. Ya so far ya awalnya sih apa ya, karena keterbatasan bahasa juga kan, kayak nyampe di sini kayak aduh, oh my god, like
dan rata-rata tuh orang di sini, dan gue tuh tinggalnya bukan yang kayak di tengah kota banget gitu, malah ini tuh kayak pedesaan Jerman, dan rata-rata tuh orang di sini tuh kayak kurang bisa bahasa Inggris gitu loh. Jadi kadang gue kayak oh my god, kayak gue pengen ngomong ini tapi gue nggak tahu bahasa Jermannya kayak gitu-gitu, jadi gue kadang pakai bahasa tubuh lah atau apalah kayak gitu-gitu. Nah terus akhirnya ya oke lah, tapi ya butuh adaptasi juga kan, itu Agustus, September, Oktober, November, kayak I think kayak 3 months, like I need to like adaptasi lah istilahnya gitu kan di sini. Terus di sekolah juga kayak, dan tau gak sih sebenarnya itu gue ngerasa kayak beruntung juga sih, kayak I'm lucky because like in Indonesia, like gue belajar di SMK tuh gue belajar tata boga kan, semua tentang semua service juga belajar kan, kayak gimana nyajin ini nyajin itu, terus kayak saus inilah turunan saus, terus kayak macem-macem daging gini-gini. Nah apa yang gue pelajarin sekarang di sekolah itu tuh sama banget yang gue pelajarin pas di SMK dulu, tapi cuma beda bahasanya. Jadi kayak oh my god, kayak sebenarnya tuh gue sampai mikir kayak aduh sebenarnya tuh ini pelajarannya gampang, tapi karena apa ya, karena level bahasa gue nya nggak apa ya gak bagus gitu kan, jadinya kayak tetap aja ngerasa kayak masa rada kesulitan gitu. Terus pas awal-awal dengar kayak guru ngomong juga masih kayak nyambung sih, tapi kadang cuma sedikit doang gitu, tapi ya lama-lama sejalannya waktu gitu kan, jadi kayak sekarang udah ya thank god ya udah ngerti lah semuanya. Dan kayak di sini gue juga bersyukur kayak staff di sini, kayak temen kolegen gue tuh mereka kayak baik-baik banget sih. Jadi kayak gue jadi kayak being best friend sama sama orang Dutcher di sini, sama staff di sini, sama kolegen gue. Karena kan emang itu tuh kayak suatu yang wow banget kalau misalkan lu bisa sampai kayak bener-bener best friend sama orang Jerman asli di sini ya kan. Jadi kayak ya I thankful for everything, tapi ya jujur lah nggak semuanya senang-senang loh, kayak apa yang ada di Instagram gue yang gue sharing di di IG story, terus di post jalan-jalan mulu kayak gini-gini, like you know, like people tend to only share happiness and stuff on the social media. Like sebenarnya tuh nggak kayak gitu. Di sini tuh apa ya hidup di sini tuh berat banget, nggak berat banget sih, tapi mesti kuat mental sama kuat ya semuanya lah. Kayak kadang gue kan suka ngebabu kan, jadi tuh gue nyebutnya di sini tuh gue ngebabu ya, pokoknya kayak gitu. Tapi ya gue ngerasa kayak ya it's okay lah, just being grateful and stuff. And yeah, so gue datang kan Agustus, terus hampir setahun juga kan di sini. Jadi gue ngerasa kalau misalkan ditanya kayak gimana ya, like I don't know, like I find peace in here. Gue ngerasa tuh kayak Indo tuh enaknya kalau buat buat kayak liburan, buat urlaub gitu kan, kayak Bali, Raja Ampat gitu-gitu. Tapi kalau untuk kayak hidup sehari-hari, terus kayak punya karir kayak di sini tuh lebih lebih menjanjikan gitu, kayak enak aja gitu rasanya gitu. Ya gitulah. Jadi ya so ini tuh kebanyakan curcolnya, oh my god, jadi maklumin aja ya guys, kayak masih amatiran ya kan. Dan ini dadakan bikinnya kayak ituan tahu bulat. Oke, jadi kayak gitu. Jadi ya short story ya, gue di sini doing Ausbildung, dan gue bakal semoga lulus, amin, lulus tepat waktu kan 3 tahun. Terus ya di sini gue tuh di sini bukan kuliah, tapi ya kayak pelatihan istilahnya, Ausbildung gitu. Di sekolah terus kerja juga, kayak praktek di tempat kerja juga, dan lo dapat gaji juga gitu. Ya sebenarnya ini tuh kayak cuma pembukaan lah istilahnya, video pembukaan. Terus kayak nanti yang gue omongin kayak kayak restoran Fachfrau and hotel Fachfrau, terus kayak Ausbildung tuh apa sebenarnya, kayak lebih detailnya. Terus kayak
gimana caranya biar kayak bisa lulus sampai 3 bulan doang les bahasa Jerman terus langsung lulus terus bisa sampai sini. Dan gue tuh bakal gue bakal bikin di video-video selanjutnya gitu. Jadi ya stay tune. Dan ini saatnya gue promo. So jadi yang semoga kalian suka ya sama video ya first time video gue. Jangan lupa untuk subscribe ya kan, terus turn on notification juga, terus like and comments juga, oke? Terus kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan atau saran-saran kayak buat tema-tema selanjutnya atau gimana lah gitu, ya bisa aja langsung di komen. Kalau enggak DM aja ke IG ya kan, itu kan promo lagi. IG gue tuh Teens Memories gitu. So yeah, I wish you all have a great day and bye bye and see you in the next video.